हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे क्लास रे आमे टीचिंग एप्टीट्यूड रो किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं यह होची पार्ट नंबर 7 अटे। एही सीरीज माध्यम रे आमे 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्वेश्चन को डिस्कशन करूचे। आपण अन्य समस्त पार्ट को देखि नै ताले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाई समस्त देखि पारबे एवं एहारो थ्योरी क्लास करा देखा चाहते आम चैनल प्लेलिस्ट को देखि पारे। प्रतिदिन क्लास करने चाहते चैनल को सब्सक्राइब करूँ। सहित आम चैनल टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होने डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई सेठा को जॉइन हो पारे। तेणु आरंभ करवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स द लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ ए ग्रेड और यूनिट और ए टर्म एंड हेल्प इन knowing to what extent the instructional and learning goals have been met। अर्थात कहा द्वारा आम जानी था कौन लर्निंग आउटकम्स विषय कौन सी यूनिट बा कौन सी चैप्टर पढ़ाई सारा पर आम जानी था विषय क्यों इभाल्यूएसन द्वारा यह कहुए फॉर्मेटिव इभाल्यूएसन। यार सठिक आंसर कौन हम फॉर्मेटिव इभाल्यूएसन। या द्वारा कौन करता आम लर्निंग आउटकम्स विषय जानी था एवं यह केते कराई पढ़ाइबा समय रे बा पढ़ाई कौन सी यूनिट बा चैप्टर पढ़ाई सारा पर एवं समेटिवटा केते कराई वर्ष शेष में कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ए स्टूडेंट हु फेस प्रॉब्लम इन लर्निंग एंड रिटेनिंग थिंग्स फॉर लॉन्ग इज सेट टू हैव डिफिकल्टी इन ताहले तार कोठारे प्रॉब्लम अछि। जो छात्र शिक्षण रे समस्यार सम्मुखीन हुए और स्मरण करिबारे दीर्घ समय निए तार केउथिरे समस्या अछि बोली कहजिवो। से पढ़िबारे तार प्रॉब्लम अछि ता सहित से मने रखि पारे नाही ताहले तार कोन प्रॉब्लम अछि कार्यकारी गतिविधि बा इंग्लिश रे कहले या कोन कहजे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दुईटी स्टेटमेंट देछि एवं कोटा सठिक अटे कहै जायछि। प्रथम कोन देछि इनफॉर्मल एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन ए नेचुरल वे फॉर ए इंडिविजुअल। इनफॉर्मल एजुकेशन कोन अटे हमर नेचुरल प्रोसेस अटे एवं ता सहित कोन अटे हमर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अटे सठिक अटे। इनफॉर्मल एजुकेशन माने कोन अटे आमे स्कूल बाहर जोटा पढ़ी था जार कि कौन से रेगुलर क्लास हुए नहीं फिक्स्ड करिकुलम न थाए टाइम प्लेस न थाए किसी एम न थाए ताहा कहुए इनफॉर्मल एजुकेशन। एवं इनफॉर्मल एजुकेशन को अन्य कौन कहुए इंसिडेंटल एजुकेशन कहुए। ट्यूटरिंग एट होम और प्राइवेट ट्यूशन इज कवर्ड अंडर इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। ट्यूशन टे आसीबो कि प्राइवेट ट्यूशन टे आसीबो कि इनफॉर्मल एजुकेशन टे आसीबो नहीं। यार फिक्स्ड एम थाए फिक्स्ड प्लेस थाए फिक्स्ड टाइम टेबुल थाए तेणु यह भूल हो प्रथमटा राइट हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। कंसीडरिंग स्कूल कल्चर एज एन आइसबर्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी प्लेस ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ताहले कोटा आइसबर्ग रे आसीबो नहीं। स्कूल कल्चरटा गोटे आमर आइसबर्ग जदि नेबा ताहले ऊपर कोटा आसीबो नहीं। विद्यालय संस्कृति को एक हिमखंड भाव में विचार करी निम्न मध्य क्यों विकल्पटी हिमखंडर शीर्ष में रखा पारिबो नहीं कोटा रखा पारिबो नहीं। टीचर एटीट्यूड एवं वैल्यू यार सठिक आंसर कौन हम एटीट्यूड एवं वैल्यूज को आम रखिपार ना। स्टूडेंट बिहेवियर क्लासरूम मटेरियल बिहेवियर ऑफ टीचर यह आम रखिपार किंतु एटीट्यूड एवं वैल्यू को आम रखिपार ना। तेणु यार सठिक आंसर कैन नॉट कहुई तेणु एटीट्यूड एवं वैल्यू को ऊपर आम रखिपार ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। 25 नंबर क्वेश्चन। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया UGC has set up various CS in different branches of knowledge in the year 1963। What does CS stand for? CS रो थार फुल फॉर्म कौन अटे किए यह किए सेटअप करथिला UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन द्वारा तैयारी कराए सेटअप कराइथिला केबे 1963 मसिया रे। तेणु CS रो थार फुल फॉर्म कौन अटे कहुई कौन अटे सेंटर फॉर एडवांस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। when the teacher finds that a student is always scratching his ear and has to force himself ahead in order to listen to the teacher
इट कुड बी दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रम तार कौन अच्छी से कान को टाणुची जितेबाला शिक्षक देखुं जड़े छात्र सर्वदा निजर कान को टाणुची एवं शिक्षक को शुणापी निजक बाध्य करने को पड़ुछि तेबे पिलाटीर क्यों समस्या अच्छी से कान को टाणुची तेणु कौन प्रोब्लेम थी कानर प्रोब्लेम थी तेणु ताकू आम कौन कह हेयरिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दुईटी स्टेटमेंट देछि एवं कोटा सठिक आंसर अटे कहुई। प्रथम कौन देछि द ह्यूमन राइट्स इलोबरेटेड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 10 डिसेंबर 1948 10 डिसेंबर 1948 मसीह कौन कराइथिला ह्यूमन राइट्स को एडॉप्ट कराइथिला को जगह यूनाइटेड स्टेट रे अमेरिका रे से 10 डिसेंबर कौन ह्यूमन राइट्स डे भाव में पालन कर सठिक अटे प्रथमटा द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड्स ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशन यह सठिक अटे तेणु बोथ स्टेटमेंट करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एनसीटी तार फुल फॉर्म कौन अटे कही एनसीटी फुल फॉर्म कौन अटे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हूँ एनसीटी फुल फॉर्म अटे केवे तैयारी कराइथिला 1995 मसीह पीवी नरसिम्हा राव द्वारा से तैयारी कराइथिला कहीं टीचर एजुकेशन तैयारी कराइथिला एवं यह गोटे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अटे हेडक्वार्टर को जगह अच्छी न्यू दिल्ली ठारे हेडक्वार्टर अच्छी एवं से कौन करते टीचर एजुकेशन को मैनेज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टीचर इज इन ए क्लासरूम टेक्स केयर ऑफ स्टूडेंट विथ रेस्पेक्ट टू ऑल टाइपिकल क्वालिटी दिस मीन्स दैट दि टेक केयर ऑफ ताहले कौन से टेक केयर करुछंती पिलामानकर समस्त गुणवत्ता दृष्टि शिक्षक श्रेणीगृह में छात्र छात्री मानकर जत्न नहीं थांती यार अर्थ से क्यों दिग प्रति ध्यान दे थांती ताकर जत्न नहीं थांती तेणु इंडिविजुअल डिफरेंस तांकर इंडिविजुअल डिफरेंस को देखुंत जहाद्वारा से कौन करेंगे समस्त से माने जत्न नहीं पारे समस्त जत्न नहीं पारे कहीं समस्त हेरिडिटी और एनवायरमेंट अलग अलग तेणु समस्त कौन थी इंडिविजुअल डिफरेंस थी तेणु यार सठिक आंसर कौन हम इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनेजिंग डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इन ए क्लासरूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एन एक्ट और इंस्टांस ऑफ फॉलोइंग समथिंग एंड इफेक्ट रिजल्ट ऑफ आउटकम श्रेणी गृह रे बाधापूर्ण आचरण परिचालना संदर्भ में निम्न मध्य क्यों शब्दटी एक प्रकार प्रतिक्रिया फल अथवा परिणाम को अनुसरण करिवार एक कार्य बा दृष्टांत अटे क्यों परिणामटी बा कॉन्सिक्वेंसेस ये समस्त रंग दिखाई पनिशमेंट सस्पेंशन पनिशमेंट फाइन ये समस्त रंग दिखाई तेणु यार सठिक आंसर कौन हम कॉन्सिक्वेंसेस। एवं टीचिंग एपिसोड आप आंसर जदि जानीपारे नहीं ताहले आप करेंगे केमी कोटा अलग दि जाए आप देखिए कोटा डिफरेंस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए डिमेरिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ लर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ लर्निंग रे क्योंटा गोटे डिमेरिट अटे प्रथम कौन देखिए इट हेल्प्स इन अराउजिंग द स्पिरिट ऑफ डायवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट डायवर्सिटी को से हेल्प करते सठिक अटे इट अकाउंट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सी रे कौन देखिए इट इज ए कॉस्टली मेथड एंड एक्सपेंसिव मटेरियल आर रिक्वायर्ड इट लीड्स टू परमानेंट लर्निंग कौन हम यार सठिक आंसर कौन हम सी हे यह कौन अटे आमर कॉस्ट मटेरियल अटे अधिक पैसा खर्च होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा KWH is an instructional three-part strategy to encourage active reading. Which of the following option is not the part of KWH? KWH रो क्योंटा गोटे पार्ट नुहे कहुई लर्निंग अनुसार दिखाई KWL प्रथम कौन देखिए एल रिफर्स टू देखो एल रो दुईटी दिखाई के और डब्ल्यू रो गोटे गोटे दिखाई तेणु एल रे ही यार आंसर थी के माने कौन अटे व्हाट आई नो डब्ल्यू माने कौन अटे व्हाट आई वेंट टू नो एवं एल माने कौन अटे व्हाट आई लर्न एवं यही एलटा भूल जाइए व्हिच लेवल हैव आई रिच केते लेवल पर्यंत शिखब ता दरकार नहीं
ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ହିଁ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଏଲ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି କୁ ସୂଚାଏ। କେ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି କୁ ସୂଚାଏ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କୁ ସୂଚାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। The teaching practice of tailoring in instruction to meet individual student need is known as। ଆମେ ଟେଲରିଂ ଶିଖୁଛେ ନିଜର କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା, କ'ଣ କହିପାରିବା? ଏହାକୁ କହିପାରିବା ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Select the program to which NCT never notified the revised regulation and norms and standard in the year 2014। 2014 ମସିହାରେ କେଉଁଟା କରିନଥିଲା NCT ବା NCT ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁଟା ଆସେ ନାହିଁ। NCTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? 1995 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? 3 year integrated program leading to B.Ed M.Ed integrated degree। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ elementary education program those open and distance learning system leading to diploma in elementary education। DLED ଡିପ୍ଲୋମା ଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଟେ। 2014 ମସିହାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ଜଣେ ପିଲା କ'ଣ କରିପାରିବ? ଡିପ୍ଲୋମା କରିପାରିବ। ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 3 years ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ BEd ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ DSED। ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ଲୋମା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ। ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ କେଉଁଟା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ କୌଣସି ପିଲା ଡିପ୍ଲୋମା କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଭୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି କୁହାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ କିଏ କରିପାରିବ କି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। In a classroom environment, which of the following option is the correct description of state silent culture less disruptive? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ବାଧାଜନକ ଅଟେ। ବିବରଣୀର ନିମ୍ନ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? କେଉଁଟା କରିଥାଏ? ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଭଏଡ୍ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ସଠିକ୍ ଅଟେ। Saying the word out loud in a class always avoid dispersion। Non-verbal message expression feeling and can avoid the dispersion। Remaining silent in a classroom causes dispersion। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ମେସେଜ୍। ଏହା ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। The two major factors that control the child learning and personality। ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ପିଲାଟିର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ? କେଉଁଟା? ହେରିଡ଼ିଟି ଏବଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନେଚର ଏବଂ ନର୍ଚର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Education which will offer the tools whereby one can live for the divine, for the country, for oneself and for other, and this must be ideal for every school which call itself nation। This statement was given by। ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ସାଧନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଏହା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଏହା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। Children learn by looking at older people who they copy as mentor। This means that they learn by the method of। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖି ଶିଖୁଛନ୍ତି।
ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, in which of the following agency of education do both the agency and individual actively participate and share in the educative process? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ actively participate କରିଥାନ୍ତି? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କରିଥାନ୍ତି କି? ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ କରିନଥାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଟେଲିଭିଜନରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଫିଲ୍ମ କରିଥାଏ ସେ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ବୋଥ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍, ବୋଥ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଯିଏ କରିଥାଏ ସେ କେବଳ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥାଏ। ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା, ମାକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇବା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ପିଲାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼େଇବା। ଏହା କୁହାଯାଏ ମାକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? କୌଣସି କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବା। ମନେକର ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5 ଜଣ ବା 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପଢ଼ାଇବା। ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇବା, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ ହେବା କଥା କହିଥିଲେ? 5ରୁ 10 ଜଣ ହେବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ମିନିଟ୍ 36 ମିନିଟ୍ ହେବା କଥା କହିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ମେଜର ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ କୌଣସି ଟିଚିଂକୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ାଇବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇବା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଜର ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମାଇନର ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଉପର ଖାଲି ପଢ଼ାଇ ଦେବା, ତାହା କୁହାଯାଏ ମାଇନର ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।